man swapog yaman ni katang matulog po papiyo-piyo sila. Let's go. Good. Yan, Jollibee muna tayo. Burger. Apa yung burger nila? Abangan lang. Sarap na si Bag. Sabay sa Bag. Tistingan na tugluto ning tongkatsu sa Japanese bike kay murag lami gyud ni siya. Kay murag wala na gyud sulod ang akong utok bay ba mang nakahuna-huna ko ani nga tistingan ako gluto ning sudan sa laing nasod. Ikaduha na gyud ko nakaluto ani bay pero sa una man gud nako napag-post ani kay gamay pa lang akong follower nya gamay pa lang ni tan-aw ba maong karong utrohon ako gluto. Ug naa po yun sa agdari nga bata bay nga nagsigi po dugdok-dok ba amot ug naunsa ni siya. Pero mas buot hunahon bay murag mas bata pa man siguro ko tan-aw na ato kay taas naman kay ito kaysa sa ako Pero gipasagdan na lang nako bay kay wala man pud siya nagdugay mo gikuha na pud ay nako ni akong patatas ug panitan. Maong naa gyud ni patatas sa lutoon nako na pang Japanese bay pero ayaw ra mo kabalaka kay dili man ni mag-away ning pang Amerika ug kari Japanese. Kay pang Amerika bigid kaayo ning patatas mao biya ning ginahimo nila og kanon wala ra pud ko kabalo bay unsa nasulod sa ilang utok nga mao ni ilang ginahimong kanon. Pero kita mga Pilipino na sirok bay nya wadto sa laing nasod ba kay di biya gyud nakaagwan nga patatas ra mangita gyud ta ganon. Kay kita biya yung mga pobre bay mogamit ra gyud ta patatas anak kana bitaw nay okasyon isagol ra gyud na sa mga ginaluto nga sudan. Unya kung tingkaon na pud bay kay di gyud na mapansin ang patatas dra ipadaplin ra gyud na sa kilid sa plato. Pero kato bitaw una gyud na akong pagluto sa tongkatsu bay kay didto gyud na ako na-realize ba nga lami kay idip ang karne sa mashed potato. Unya pasig matingala mo bay ba nga gikulatan ako ning maayo ning karne wala man gud ko atong maso bitaw ni Torbay nga pampanipis sa karne. Mao gidiskartehan ra gyud nako ning maayo bay nya gigamitan gyud nako sa akong gamay nga utok ba para munipis lang gyud ni. Ug kuya pa gyud kay ning bataan nimo butang og asin bay mura ra gyud intog nagpikpik og lubot sa bata. Giliguran nako ni siya sa asin bay nga tama ra pud nga dili mo para to nya ibutaan pud nako ning pampayami unya giligo pud nako ni Sarina wala ra gyud nako gidaghan bay kay aron dili pud sayang. Unya ang gigamit ra pud nako ani nga itlog sa pagwas
waswas gyud niya bay kay karira pong yelo kay gamay raman pud kaayo ni isa raman intaw ni ka pork chop. Ug paghuman gyud ani niya kaligo sa itlog bay kay gimumo na gyud ay nako siya dre sa breadcrumbs. Ambot ko unsa ra gyud nahuna-hunaan nako bay nga daghan man gyud untag plato nga dagko pero diri gyud ko sa maglisod ko. Mao ning usahay bitaw bay kay makaingon gyud ko ani sa akong kaugalingon ba nga namang gyud unta tay pangutok bitaw nga tarom pero usahay di na to magamit ba. Ang pagkamaayo na lang gyud bay ba kay wala ko giabot og sapot ani kay pagbalik na ko naluto raman pud ang patatas. Kay basta bitaw medyo kuti gud akong lutuon na sudan bay kay maglagot gyud ko ana sa puton ba kay dugay gyud kay kumahuman. Mao yung dili dali mag-vlog bay labi bitaw nang imuhang content kay luto-luto kay bisag asa pa man gud nimo i-plaster ang kamera kay aron matarong ra gyud ba. Mao giuna ra pud nako ni pagtimpla ning mashed potato bay kay aron mabugno-bugno ra pud ba kay init man gud ang patatas niya gitimpla nako ni kay asin ra og margarine. Ug gitistingan pud nako wala gibutangan og gatas ang mashed potato bay kay kadugayan man gud nakong kaon ludon ko ba. Nagpainit na dayon ta anig daghan na mantika bay kay palutawon man gud ni siya pero magandam na ta nga di ta madakpan ron og di makasabaan. Unya gihinayan gyud nako maayo ang kalayo ani bay kay aron maluto gyud siya sa sulod ba unya paminawa ninyo kung unsa ka crispy. Og tanawa ra gud ninyo na bay kung unsa kayamin ning tungkatso nato og mashed potato mura ra gyud nato nagiuban ng duha ka nasod. Pero ang nikaon pud ana bay kay dili man pud basta-basta kay anak man intawon na sa jatot. Unya ituslo pa nimo dala sa ketchup bay lami gyud kaayo siya nya malasahan gyud nimong itlog ba. Unya di pud ni maulahin ning mashed potato bay nga lami pud kaayo pero mao gyud giingon nako nga Pilipino man ta mangita man gyud dagkanon dra aw na gyud ay kanon bay. Unya mas na-realize gyud nako bay nga mas lami gyud ay ipares ning tungkatso sa kanon unya napay pakbit dira nga perting lamia bay. Pero pwede naman pud siguro ni matawag og pan-Japanese bay oy mo ning kanon na to ba kay naa naman pud sa bawl nya maumao naman pud. Pero ang pagada kong si Piata ra gyud nako diri sa mga gipangingon nako diri bay kay ang wa na gyud na mao ba kay karing naong nato kay Pilipino gyud kay istanan. Napay ilong nato nga murag nahulugan bitaw og maso bay pero di ta mabalaka ani kay karing gikaon nato lami man kayo nya makaingon na pud ta anig mia oy. Kay nakahigayon man gyud og init bay maong magbuko ta og magmerinda karong hapuna. Pinakalit ra gyud ning pagbuko Dios nako karong hapuna bay kay kari mga manghod nako kay nagsabot na mamuto kunya wala man intaw na nadayon bay. Ako na lang gyud ilang gipapalit ani og buko bay kay bisag wala daw sila nadayon ana sa ilahang lakaw kay nadayon daw ilang pagbuko diri sa balay. Pero wala pud hinuon ko nagduha-duha ani sa ilahang mga gusto bay kay naa naman po'y mga gatas ba kompleto naman pud ning mga ricados ni. Maong lubi na lang gyud ni ako ang gipalit bay nya naa na pud ni libre nga tubig sa botong. Maong okay ra gyud kayo bay nga wala gyud ni sila nadayon sa ilang mga lakaw kay aron na ako'y katunga sa gasto ani ba. Unya pasig matingala mo bay ba nga planggana ning gigamit nako para sa buko kay aron dako gyud siya bay pang one time na ba. Pero dili pud na siya hugaw bay hagikuan gyud nako na siya maayo og tagip-tip ba unya gikiskisan gyud og maayo. Nabuslot na lang gyud gani ning planggana bay sa pagkiskis nato og maayo pero okay ra man kay gamay ra man hinuon aron ma-sure gyud nato bay ba nga limpyo gyud in taon ni. Okay ra man pud siguro ning duha ra ka gatas bay kay dili man pud hinuon kay daghan ning lubi unya napa man puy kalamay nga puti. Pero tilokon gyud nato ang naa sa sulod ani bay kay sayang man pud ni kung ilabay ra ditso. Pero lami pag gyud unta ni bay kung dungagan og give up ba kay aron ispiso gyud unya lami pag gyud kaayo. Pero kay ang ato ang kwarta bay kay kalutonon pa man maong tama na lang ni. Dungagan ra nato ni gamay nga kalamay bay pero ambot og naunsa ni nganong nakalit man intaw ni kaya bubay oy. Imbis magpalayo tas diabetes ani bay nagpaduol naman gyud intawon og maayo. Gingisihan na lang gyud nako ni bay kay murag dili naman gyud mabalik ang kalamay nga nayabo nyo gibutangan na lang pud day nako ni guys karon mawala-wala pud yang katamis ba. Gitilawan na lang pud nako ni siya bay kung duolon bay gyud tag diabetes pero kay okay ra man aw manghatag na taan ni. Nidaghan pud hinuon ning buko nga gihimo nako bay kay gitutuan man nako ni. Pero nidaghan bitaw gyud ni bay sa tubig sa buko ba nya sa ice nga katong mga natunaw. Mao maniguro gyud ang tagkuha diri bay kay sa makaon na bay gyud daghan bay gyud kay na pwede nimo kuhaon. Pero karing silingan na mo diri bay kay di man pud magpalupig maong naniguro pud siya giyaha dira. Mao nga wala na dayon ani sa ilahang lakaw bay kay nalipay ra gyud intawon gihapon unya naka-approve pa intaw ning papa nako bayo. Pero makaingon gyud ko ani bay nga mao gyud ning perfect sa buko juice nato kaning ginanggang na saging ba. Mao sa mga nangutana bay kung asa mo ang balay adto na mo diri unya pakyawan ni iyang saging kay aron mangaon ta ninyong tanan bay. Tanawa ra gud bay kung unsa ni kabus-ok iyang saging nga busog na gyud ka sa isa ani bay liwat gyud sa nagluto ba. Pero pasensyahi ra ninyo akong pagkaon ani bay kay murag natikwi gyud akong pagkaon ba kay naamang gud koy luas sa sulod sa akong baba bay sakit gyud kaayo. Ang paggamaayo na lang pud bay kay dili kayo siya dako ba unya nakuratan gani ko ani kay abi na kog impacts ba unya nagkaon bay gyud kog saging mo na nabiya kog unggoy ani bay. Pero bisag unsaon bitaw ni muglikay bay kay lami man gud kay ning ginengging nga saging mas lami pa gyud gani ni siya sa pinirito nga saging. Maong kung papilion bitaw ko ani bay mas pilion gyud nako siya ka mas importante man gyud na siya sa ako abay. Pero bitaw bay naghinahinay ra gyud kog kaon in taon dere kay aron di gyud matandog akong luas nga sakit gyud kaayo bay. Pero basta bay lami gyud siya ang buko mao makaingon na pud taanig lami gyud siya bay ay. Sir, mayong adlaw. Mayong adlaw taga Ognolok Philippines mi Health and Safety Department. Mag-survey rami na vaccine na naka sa kanang Impax. Nabakunahan naka. Kanang Impax ba? Tanaw ko na ko sa imong diri sir. Sa braso ba braso? Ah, wala dai pikas.
Ah, wala. Sige lang kay di ba vaccine nanti ka? Ayaw lang sir. Impax ba, ha? Nga naman. Para man isa kon, ma-energetic ka, bali ka magtuga ba? Dili lang sir. Sir. Dili lang ka. Kadyo tanong, wa man ni sakit. Diri lang oh. Diri ba? Ha? Gamay raman, ali na? Dili lang. Ha? Sa Impax ba, Impax. Da pikas, gamay raman. Ha? Ay, tagaan lang di kag vitamins. Ha? Balik ko diya. A few moments later. Daraw, vitamins nimo. Di man ka magpa-injection. Tumara ni siya 3 times a day ha. Ha? Okay guys sir. Ya, ang ikilis mo na katong tubig sa kanang sinawd sa uwan ba ha? Lunggikan sa imbudo bitaw o kanang Kita. Brang. Ora kita na kami. Ito sa ko. Kinumit siya na kita na ako. Brang, hi. Sige sir.